বন্ধুরা, আপনার যদি মনে হয় আপনার জীবনে কিছুই ঠিক হচ্ছে না, আপনার জীবন থেকে অনেক অভিযোগ আছে এবং আপনার যদি মনে হয় যে আপনার থেকে দুঃখী এই পৃথিবীতে কেউ নেই, তাহলে আপনি কতটা লাকি এই ভিডিওটা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। একবার ভিডিওটা দেখুন, তারপর বুঝতে পারবেন যে ভগবান আপনাকে কি দিয়েছে। দেখুন একবার ভিডিওটা। अगर एक दिन के लिए you have your vision back with you for one day only, what are the things you would love to do? सबसे पहले तो मैं महादेव के दर्शन करूंगा। Okay. हाँ, अपने पेरेंट्स से मिलूंगा, बात करूंगा उनसे, और जिनकी भी वजह से एक दिन का विजन है ऑब्वियसली, जिन्होंने सपोर्ट किया है उनको थैंक यू कहूँगा, उनसे बात करूंगा, उनको देखूंगा। उसके अलावा एक दिन में जितना हो सके मैं ट्रैवल करूंगा, हर जगह देख लूँ मैं। नदी देख लूँ, पहाड़ देख लूँ, झरने देख लूँ, जो कुछ हो सके। और एक दिन के लिए विजन आ जाए तो मैं मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कुछ मेरे आंखों में समा जाए सब देख लूंगा मैं। जो कुछ मेरे आंखों में समा जाए सब देख लूंगा मैं। এবার বুঝতে পারলেন তো ভগবান আপনাকে কি দিয়েছে। ভগবানের ওপর এবং জীবনের ওপর অভিযোগ না রেখে ভগবানকে ধন্যবাদ জানান এত সুন্দর জীবন দিয়েছে বলে, এবং নিজের কাজ করতে থাকুন। একদিন আপনি অবশ্যই সফল হবেন। মহাদেবের উপর ভরসা রাখুন, সব ঠিক হবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে শেয়ার করবেন এবং আপনার মতামত কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন।